الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي حث على الإكثار من الطاعات لينال العبد بذلك انشراح الصدر وسعة العيش وهناء الحياة. فقال تعالى عز من قائل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. والصلاة والسلام على خير الورى وخير من وطئ بقدمه الثرى، صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين. أما بعد، أمهاتي وأخواتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمبالماو أمبي على تن أمبي على بركة أمبي أولي نماندون أكا نيما وشاما لا نيما مبالا ناجة تامبلو ale ala de y'a ka jɔnw yamaruya ni ɲɛnamaya in kɔnɔ k'an k'an cɛsiri ale ala labatuli ni baara ɲumanw kɛli la. k'o de bi kɛ sababuya ye k'an dusukun fɛrɛ k'an dusukun saniya. diɲɛ ɲɛnamaya fɛrɛlen lafiya kɔnɔ ani lahala labanko ɲuman ɲɛnamaya timima an b'o sɔrɔ. o de la ala ko an ma alikuranɛ kɔnɔ a ko ni maa min kɛra ɲumankɛla ye diɲɛ in kɔnɔ yan, i kɛra cɛ ye walima i kɛra muso ye, nka i ye ɲuman in kɛ k'a sɔrɔ limaniya b'i dusukun na, ko ale ala b'i balo cogo ɲuman na diɲɛ in kɔnɔ. lahara don sara ɲuman ale ala bɛ tila k'o ta k'o sɛmɛ i la. an bɛ ala subhanahu wa ta'ala deli ala k'an balo diɲɛ in kɔnɔ balo cogo ɲuman na, ka tila ka lahara don sara ɲuman nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye. ala k'o kɛ. an b'a ɲini ala fɛ a ka nɛɛma ni kisi jidi a ka kiraba muhammad ka sallallahu alaihi wasallam dafɛn bɛɛ la hɛrɛma, dafɛn o dafɛn taamana dugukolo kɔ kan ale de ka fisa n'a bɛɛ lajɛlen ye. an b'a ɲini ala fɛ a ka nɛɛma ni kisi jida kan a n'a ka sahabaw n'a ka sodunkew ani maa min baara kɛ n'u ka taa sira ye fo ka se alikiyama don ma. ya rabbi, an b'a ɲini ala fɛ a k'an ɲɛ da alakira ka lahara don. an b'a ɲini ala fɛ a k'an fara alakira ka surunan don jama ka lahara don. an b'a ɲini ala fɛ alakira sigiɲɔgɔnya jannatul firdausi kɔnɔ ala k'o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ma. fɛn min fana b'o nɔgɔya an ye n'o de ye ka balo alakira yɛrɛ ka taa sira in kan a tiɲɛ ka fatu a kan ala k'o fana nɔgɔya ye diɲɛ na. ala k'an bɔsi setana la, ala k'an kisi setana mɔgɔw tɔɔrɔ ma. o kɔfɛ an balimaw, an b'aw bɛɛ fo. an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la a belebeleba a n'a sanuma a n'a kɔrɔtalen ka ɲɛsin an ka karamɔgɔmuso an'an ka malimatuba a Seyida Bintu Samake. olu de ye cɛsiribaa fɔlɔw ye. bɛɛ b'i sen da minnu sen da nɔ la. hakikatan biduni mujamala, kuma in a bɛ fɔ kuma tɛ k'a fɔ an b'a fɔ an da la ten dɛ, hakika de don min bɛ fɔ. o la a bɛ ɲini k'an ka mɔgɔw ka kow fɔ u ɲɛna yanni saya cɛ. saya kɔfɛ a bɛ tila ka fɔ. ala ka taa ko ɲuman d'an bɛɛ ma. ni maa o maa ye cɛsiri kɛ segu yan k'i bɛ baara kɛ alakira ka sunna ɲɛnamayali la, a dɔ la i b'i sen da ale sen da nɔ la. olu ni Leyila Turew olu de ye baara kɛ. an b'a ko kalama kosɛbɛ. an bɛ dugawu kɛ sijan ni kɛnɛya ala k'a di. hali bi ala ka baara in sabati. taali kɛlen kɔ ala ka nɔ ɲumanw to yen k'o nɔ ɲumanw baraji sɛbɛn fo ka taa se alikiyama don ma. an bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn kunbɛ yɔrɔ saya kɔfɛ ala k'o kɛ jannatul firdausi. tuma la an b'ale fo ka wale ɲuman dɔn ka d'a ka bato in nujuru b'ale de bolo. n'o bɔra yen sa an bɛ foli kɛ balimamuso tɔw bɛɛ la ka na fo service tɔndenw bɛɛ la. diinɛ baara seguya kelen dɔrɔn de don, fila tɛ.
an bɛ ala deli hali bi ala ka bɛn ni kelenyaw jidi an balimamusow tiɲɛ na an ka bi walada kuma o kuma n'an sigira n b'aw fo n b'aw waleɲuman dɔn n'a nana dɔrɔn a bɛ baara bɛɛ bila u b'a yira duw jɔli ka d'aw ye denw lamɔni ka d'aw ye ala ka diinɛ taali sanfɛ a n'a kɔrɔtali o ka d'aw ye u b'a yira fana aw bɛ hami n'a ka lahara ye hali bi o hami ala k'o jidi an na ala k'o jidi an na lahara don sigiyɔrɔ ɲuman ala k'o nɔgɔya an ye tuma bɛɛ an bɛ kuma cɛ ni muso ka kibaruyaw kan an bɛ kuma o kan nka bi n y'a ɲini ka yɛlɛmɛ n'an ye dɔɔni mɛ a tɛ bɔ furuso kɔnɔ dɛ a tɛ bɔ furuso kɔnɔ mɛ n bɛna don walada dɔ la a b'an dɛmɛ furuso baaraw la nka furuso baara yɛrɛ sinsin bɛ fɛn min kan bi walada bɛna ta o kan muso fana tɛ se ka kɛ abadan cɛ labato muso ye cɛ bonya muso ye furu labato muso ye den lamɔbaga ɲuman ye du dilala ye an bɛna min fɔ fo ka yi la n'o ma yi la i ta bɛ kɛ tɔ ka jɛ dɛ n balimaw o ye jumɛn ye bi walada bɛ min kan ko limaniya ani sababuya minnu bɛ adamaden ka limaniya jidi bi walada bɛ bolo o de kan n'i y'a mɛn an ye seyida kadija tɔgɔ fɔ limaniya de y'a bila a ka baara ninnu na o n'i y'a ye arasul sallallahu alaihi wasallam a ye asiyatu tɔgɔ fɔ ko alijinɛ hɔrɔnmusow ka ɲɛmɔgɔ dɔ don limaniya de y'a ta bila o pilasi la o n'i ye seyida fatima fana tɔgɔ fɔli furumuso ɲuman don ka tila k'a kɛ alijinɛ musow ɲɛmɔgɔ ye limaniya de y'a to a sera nin pilasi in na an balima silamɛw n'i ye seyida mariyam n'i y'ale fana tɔgɔ fɔtɔ ye bintu imran k'a fara alijinɛ hɔrɔnmusow ka ɲɛmɔgɔ kan limaniya de y'a san n'ala bi walada an b'a fɛ ka boli min kan o ye limaniya ani fɛn minnu bɛ adamaden ka limaniya jidi an balimaw limaniya yɛrɛ an k'a dɔn k'a fɔ limaniya b'i n'a fɔ fanga dɔ de a dogolen don adamaden kɔnɔna la ale ye force intérieure de extérieure tɛ force intérieure fanga dɔ a bɛ kɔnɔna la nka ale fanga in de b'i ɲɔni tuma bɛɛ ka kɛ baara ɲuman kan i m'a ye ala b'a fɔ tuma bɛɛ inna alladhina amanu wa amilu as-salihat wa ni limaniya tɛ yen e tɛ se ka baara ɲuman kɛ o quwwa khafiya tadfa'u al-mu'mina ila al-amali daf'a ale ye fanga de y'a dogo mɛ mumini kɔnɔ dogolen don a t'i ye nka ale de b'i force don a b'i ɲɔni k'i kɛ baara ɲuman kan baara ɲuman qualité bɛɛ ale de b'i bila a bɛɛ lajɛlen la wa zadun lisairina ila Allah zadun lisairina ila Allah limaniya ye sira fana de maa minnu b'a la ka taama ka ala sɛgɛrɛ u b'a la ka taama ka alijinɛ ɲini limaniya ye olu ka sira fana de approvisionnement don ni kɔngɔ y'u minɛ u b'a limaniya de b'u ladumuni k'u servi wa waqut limaniya b'i n'a fɔ essence ni mobili banna essence banna a bɛ jɔ mais ni dɔ farala essence kan a bɛ taa ɔ ala ɲinina ka essence ye limaniya de tuma o tuma n'ale jidi la farifoni yɛrɛ bɛ jidi nka tuma o tuma n'ale dɔgɔyara farifaga bɛ na ala ko baarakɛla la o tuma na limaniya de y'an ka essence ye an b'a ɲini ala fɛ o essence in ala k'o jidi an na ala kana ban an na nka siga t'a la fana ne baw o limaniya in tuma dɔw la a bɛ jidi tuma dɔw la a bɛ nagasi kira yɛrɛ y'o fɔ an ye sallallahu alaihi wasallam ko limaniya bɛ kɔrɔ aw dɔ la kelen farikolo la i n'a fɔ i ka fini bɛ kɔrɔ i la cogo n'i ye fini min kɔni san 2 san 3 a bɛ kɔrɔ dɛ a ko a kaana fini bɛ kɔrɔ aw kaana cogo min ko limaniya fana bɛ kɔrɔ ten de ko tuma la fo fɛn dɔw de ka y'aw bolo min b'a dɛmɛ n'aw bɛ limaniya a b'a kurakuraya ka jidi ni a ye tuma na limaniya mago bɛ jidili la ka d'a kan a bɛ kɔrɔ a mago bɛ jidili la ka d'a kan a bɛ nagasi o tuma la an balimaw bi walada bɛna boli limaniya yɛrɛ jidi fɛn jumɛnw de b'a to limaniya bɛ jidi an bolo fɛn 11 fɛn 11 a b'a tulo don a kelen kelen bɛɛ la k'a bɛɛ ta ka baara kɛ n'a ye fɛn 11 o de bɛ adamaden ka limaniya jidi dɔnnibagaw ye min fɔ a ka ca o ye dɛ u y'a sɛnsɛn de k'a sɛnsɛn ka 11 ɲuman ta e k'i hakili t'o la
دامتانا يعني فتري واتي كورونا أولا أفضل إمي معرفة الله جل جلاله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى كون فلفل إمي نبال بالممسو أنيمبو وديك على يرد دون مما على دون يبلي ماني أشوف فلفل على دون معرفة الله كعلى دون ناتو سنموي كعلى دون ناكا مانغوتو نموي كعلى دون بأعماله الباهرة ناكا بارا بوي aka bara bamunu ni nyemunu muna yororo ibai ero nada madi ko ni nyemunu munu yororo ibala ka bara yu al ni mi nyemunu munu yorola ti joddu ngari la doro ere ta la ka bara ya wala qad khalaqna al insana fi ahsani taqwim qale aladi aramadin dadda chugo chenyina ni yere laje ka bay bawdo ko ala barake edda bagay ala de yu way ti foy laje no fana dabate alay ot malaika limaniya be damine yoromi abiseka jidini mi ka nyini ko ala indon ka don atogo sanumauna nango ka don atogo sanumauna ni ala togo sanumauna wallahi be jidi limaniya la yoro dola ala ko amako as-samadu samadu koroidi ko ale ala kelende jolendo ni da fem bela jeli mago glali no kera ebiti mago siri da fem wala blem ala de ba beglaw bay be ala toy kata siri jon nable as-samadu ودي على تقدر على تقدر جميع تقولي الرزاق قال لي بقارجة دي قارجة دي بالي بقول كي كان يني في ورا فعلك على تقدر جميع التواب كوني كوجوك ني مثالا كسران قال على لي توبي على تقدر جميع الكافي قال على دي اكا جون وسباي الكافي ala de aka jon wasabai ani be ala towi na ramade nunun kala kanunun don kanunun fam yale be se ebita ma wala segara ble ko wala no la kala to sanuma don abi aramadin kalimaniya jidi katafi itna foy soro jena mimi hina ila kateme alaka itna foy soro jena mi na be garjege kateme alaka itna foy soro jena kabala wuli ka bo eka ko be se ko ke kateme alaka e kamana gone jurumula ite jonsoro mi ma ya fani alati nala koroy ka stogo sanuma don abi kalimaniya jidi o kele abalmaw anga kamo bado bi ibn rajab ko kuna faraka Allah subhanahu wa ta'ala don ko sira flado sira folo mi ka to sanuma don ambora ko fiisa sira flana mi ma'rifatu ma yuhibbu Allah wa yardah wa ma yakrahuhu من الاعتقادات والأعمال الظاهرة والباطنة والأقوال كسر فلانا من كدي علي كما كان كواليلا بارلا أدوغلينا بانغني كو دون على تمي في كما كان كواليلا أدوغلينا بانغني كو دون دون نيا دون من كداي أبي جنوي يبينوكي نو كرا يالا كجين سروي تاسو نو كرا لمانه بجيدي واي أتجيدي o min mandi ala ibe ni yoro janya wala bew makana kewalila no fana kera limane be jidi wa te jidi ala don beni flani nyonti ibn rajab de yo fani kona fara jonka ala nyini ka don ko sira fladu ato sanuma ana yere ka bara bamunu bi nyekoro anyini ko lu don ne to sanuma don ibe jidi limani ala flana ibi an ika nyini ka don mune kadi ala na be jenay makana kewalela mune mandi alay makana kewalela munun kadai ni oke abe jeima abi kanu limane be jidi be faraka jonyimonka min mandai ni yoro janyaola ibe kisha ka nyanga tama way kalibani afana be jidi malambal ma fay foloyni jon shimala don ko ma jidi limani ala jon shimala don foka alamine wa jonshima ala don ka ala mine ki jigi da ala ka ki ka ko seme ala la ko ala bori jigi koro ay wotine ay wa man yatawakkal ala Allah
fa huwa hasbuhu imami jigi sama ala la abi wasa de o de la ni limaniya jidi la doro te foyi ki jigi sama ala la ko ya rabbi ala kan ka limaniya jidi malambaw anambal mamso 20 ans ani kelendo aya bla miri la de imam i bismillah 20 ans ni kelen nan klala dabe wuli ka befa convaincre ka sora ma kay laje 20 ans ani kelen nan klala dabe wuli ka befa convaincre ka sora ma kay laje ça la folo mi ko ka ala yere de don ala don fana fen fla bi nyini fe ika donna to sanuma unye ka kla ka don fen mi kada ya ni mi mandai o mi kada yi ko ke mi mandai ko dabla ko ala yere adama de mi kadi je nyoy ni yoke mi mandai ko dabla abi kelewa abi kanu de ya rabbi ala kan jidi don yala ala la usani folo e nambora ami soro kata flana la flana e mi o ye tadabburu ayatil qur'anil karim balomso kone kon ba fe kalimani aka jidi ahsini علاقتك بالقرآن الكريم قراءة حفظا تفسيرا تدبرا بمعانيه كوني با في كلمة كجيري كي تريك القرآن بتريك على القرآن يركا كلام كشايا توكا كشتو جوي كا لامي كشايا أجوي كموبلي كنو أمانغ أمبلاي كتلفون كنو ni be gabuguda la jeu kerefe ni be sono salon kono yana kadda ablala vraiment qur'ane ka kitiri ko nga yoro ina pumana minka o la lecture de Saint Coran avec méditation ka qur'ane kala akana ga kala ni wurru kata ka kala ki miri akorola yaro kala ngodama do be qur'ane law qur'ane iba kalan baraji ɲini kama kalo kalonba jigi o ye baraji ɲini o bɛ se ka kɛ don o don i bɛ hijibu 2 kalan i y'a faamu don o don i bɛ hijibu 2 kalan ɔ n'i y'o kalan kalo kɔnɔ i b'a jigi ɔ o ye n b'a kalan ka baraji ɲini mɛ kalani dɔ ye o ni baraji ɲini ni baraji ɲini b'o la fana nka laɲini wɛrɛ b'o la o ye n bɛ fɛ ka kuranɛ yɛrɛ de faamu ka pratiquer n yɛrɛ ka vie la. O ni man be français don atigi be se ka suran do verset damadota ko kalan arabu la ka koro lajɛ français la ka kalan ka taa kosɛbɛ ka ɲini ka faamu walima atigi be se ka mun kɛ a be karamɔgɔba dɔ ka tafsiri ta k'o bila ko jouer k'a da k'a lamɛn tuma min na a tɛ baara la ka tafsiri lamɛn kosɛbɛ ni karamɔgɔ in bɛ ka mun de fɔ a bɛ ka mun fɔ ni aya ninnu na wallahi ba lamɛn ni hakili ta lamɛnni ni faamuyali ta lamɛnni ni limaniya ta lamɛnni sitana tɛ yen fiyewu a t'a mɛn ka bɔ yen a bɛ don ka taa i dusukun nin de ye tadabburu ye a y'a jija a ka nin kɛ dɛ a ye waati dɔ d'aw yɛrɛ ma aw yɛrɛ k'a kalan k'a kɔrɔ lajɛ français la walima la a taa ni tile u ka karamɔgɔ dɔ ka tafsiri kɛ tile kan ka d'i ma i da mɛn karamɔgɔ min na a bɛ fɛn in dɔn a b'a faamu i ka to k'a lamɛn dɔɔni dɔɔni maa bɛ se ka kuranɛ bɛɛ tafsiri lamɛn o la fo ka taa fosi ka daminɛ bakara la fo ka taa bila surati fatiha la fo birabi nas a ka fisa mɔgɔ ma dɛ ustaz kuranɛ kɔni a kalani a lamɛnni siga foyi t'a la a bɛ limaniya jidi suratul anfali kɔnɔ ala ko إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون كل من يجون يمان سيغا فويت منو كلمان يالا كل دي موي ما منو بالا ni ala kofara dɔrɔn u dusukun bɛ siran ni ala kofara u dusukun bɛ siran ko wa ni ala ka kuranɛ ayaw kalanu ye u ka limaniya bɛ jiidi ka taa fɛ ala yɛrɛ ko limaniya bɛ jiidi ni kuranɛ kalani ni da ala yɛrɛ ka kumakan ye ni ala ka kuranɛ ayaw kalanu ye u ka limaniya bɛ jiidi wa ala rabbihim yatawakkalun ko tuma la u b'u jigi sɛmɛ ala la ni suratu anfali aya 2nan yɛrɛ lajɛ i bɛ nin sɔrɔ ye ustaz o la dɔnnibagaw ko فالقرآن الكريم
بمواعظه الربانية البليغة وآياته الكريمة شفاء لكثير من الأمراض أو كود لنا القرآن اللاجسا كوب بنا جامان فرابة قرآنكم بنا جامان فرابة وسأل يا بنا وجاتكوي أبنا فلو جمعي أمراض الشبهات والشهوات أي بنا نون تادي بنا فلو من فرابة قرآنكم أمراض الشبهات والشهوات كومونو نيامين بي أدامدي ما يمتا فانسورا لا قرآن دي بافراك إنيجي أدامدي نيجي كابويلا نيجي جوكو كاسما كابويلا يا كيشا توروما كو قرآن دي أفر نيجي جوكو من بيلا أماندي على يا أماندي على كراي أبي نيجي بو موبلا كو نيجي سما كابويلا كي بلا على كان منين كونو كو قرآن دي باكي قرآن لامني باكي قرآن فاميالي باكي قرآن تفسير لامني أباكي ni bana folo yi usabe bana flana min fana na bo furake amradul hawa wal inhiraf ni dunga bana ni dunga ninde kadine ni alno mandi alay madama min kumbe ka balwa ni dunga la ni qur'ane usama ka boala ku blala ka minen kono damola o qur'ane de bi aramadin furake ka bo ni dunga bana la al inhiraf ani ka jenya ka bo ala ka tasirama o jenya inde qur'ane de bi furake ka boala parce que ni aramaden tugura ni dumano ka ba ibe sira blaw o qur'ana de biti mine kananiye ka fiye ko sira fle e kun sira bla nga sira fle ta qur'ana de boki usani e bana flana qur'ana bi bana sabana mi furake wa amradu shakki wa shirki siga na bana flan ka foya bana qur'ana de ba furake ala koyi afu akoyi tien est ce que ala koyi al ni tien est ce que abisi ka an mago beglawa o siga na munun bila flan kafo ya barami ni bita moru fe bita domo fe bita nono ke jila woro blom bita bla fa do fe qur'an de bi ni bana de do sa bana do koy yewe bi seka dore ba fe ko ni sebe de do di klema fo kle ble jugoro e kle ble jugoro e bi bu kaso ko ta sebe ndo aro e ko na don ko e kaba ko o bana de do o qur'an de bi fura kessa ki boni bana bela flan kafoya bana siga na bana ko bere boy na figiya mbe duskuna na bi siga ala kula qur'ana de bi furake ka boni bela ay tu qur'anel ay qur'anel la me usala bana do jumay wa amradul qulub wan nufus dusukuna banaw yere bonye hashidia bezongonia ya famia bala dusukuna banaw qur'ana de ba furake nyengoya qur'ane ba furake ani ni bana munun be nina bana munun be duskunna qur'ane de ba furake usani jime amradul jawarihi wal hawas ko wa ali sufiye ka bana e ka haramu fle o te bana yawa ka haramu lame o te bana yawa ki tege ci wal ce tege bana tewa ta mawk me be tamana ga da do ngoro la bana te o bi tamani sediu o yi hawasudi bolo bi haramu mine bolo ye hawasudi kulo bi haramu kuma me o ye hawasudi nyebi haramu ye o ye hawasudi o ale de be aramade sufiye o fana furake ka boni bana nunu bere nala qur'ane kande ay qur'ane lame aka nyini ka korofam usay kanem be sabati suratul isra'i aya bishekini flana alako wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un ورحمة للمؤمنين قال على دي مساي كاب فنجي قرانين كونو مي فراي سلامه وما مين فانا هندو مؤمنوما على ان سورة الإسراء كونو آية بشيكي ان فلانا كو قرانه فراي هندو فرادو هندو مؤمنوما قال على القران جينيدي كاك فراي كاك هني مؤمنوما Allah ustaz al aramadi aya korobo aramadi kamana gani ko badoli sura yi degun ki degun na idai ka sodore ka qur'ane ka ni dai ka so ka qur'ane ka c'est une tafsir doa idai ka sodore ka tafsir blala ikalame wallahi be wuli kijo نعم كتاب الله إذا كنت في غم وهم فاقرأ كتاب الله تنجو من الهم كل الدهون دي بيكا جيلاتيك دي بيكا كمانا غان دي بيكا قرآن الله مدر أكلا أول ما يكلمه على بانيون
ay siga foyi to la ala ba nyoni ka boy ka pew uzalna tafsir lamete e ka Qur'an kalana nyuma min kan kadi e ko ka Qur'an je ablay ka telephone do ki daka ablay ko ko I haminin ba iti teme minti na do be wuli illa fi ala ni de la fi ala quoi fe min be atara ka boyla afurakela wallahi ala yere de ko ko anga furadu ka ya jingi de ka ke furai ka ke hine mu'minuka ala ka ka anga furai ala ka ka anga hine soro sababi ambal ma islamew ni flanai aya janto Qur'anina misal aya janto Qur'anina nyambe folike anga molmatu ka chesri ben fanalo Qur'an du shoro bilibili ba abe sida lila bulu bamako bilibili ba be sida fana bulu sibuya folibike ala ka yoro be barka ala ka barka do yoro la Qur'an durushila musu barka maw ala ku bo akono na ala yu bo akono ala ku ke ka dujo 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 usal ala ka kete ko muso glale kay moy madeliga fendo fi nga barola de muso do be ne madeliga fe de muso minna ale de buron a buron kay gen muso betay ala ye muso min so buron nyuma wala ka sababu ka ay ayre de muso nyuma wala be muso de chama kera de muso wi na ala klala ka korota nuyi sa man wi fo man wi fo ni muso ngame jahila to ko hindu ha ne ma fi nga buranga ya ala kirai bintu to batere ni hindu were mi toyi aburanga ya ala kirai aburanga abbasi aburanga hamza aburanga jaafari aburanga abubakar sidiki aburanga ali ibn abi talib maimuna bintul haris ala kira muso to yewa obadu ha obadu otekile otamanin kofe ustaz miye jaafari ale fana muso kumbe jaafar muso yi atoy ko asma bint umays asma bint umays ale badu asma bint umays ate jaafar muso ya jaafar fatura abubakar yata abubakar fatula ali yata che saba nyon zoro alela lu kon be nyon zoro muso mina do ya bla do ya ta te muso deni da umul fadli ote abasi muso yi o badu ya fam badu usaz atoy joni blin e duri de an ngi jul fo نعم بنت عميس اسماء بنت عميس يا فام اتمالا نونو يا برانغوي نونو يا برانغوي او musobare do ni ay mo girni de musono ikera musobay ya fam o koranga molmatu bo barala kam musobaw gla chekuta ko muso kele nafsa muso nyuman kele akafsa chekolo bakele ya rabbi ala ka klin mandam usal limaniya jidili siraw anga shubiku asabana usal fendo de before mo bi pankuna kana pale kunde amin parce que tuma dola na fora limaniya jidila am singa na fla sur ni fen chamambe mi to ko qur'an tama fi sa usal namboro la ma'rifatu sirati nabi wa shama'ili ka kira ere don ka ala kira ere don ka jogo don obi adama denga limaniya jidi abi adama denga limaniya jidi fa inna man arafahu ay arafa ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam haqq al-ma'rifati lam yartab fi sidqihi wa sidqi ma jaa bihi limaniya ere koroydi at-tasdiq bima jaana bihi nabiyyuna muhammad sallallahu alayhi wa sallam limaniya ere koroy ko alakira nana ni femi kana di ama ko anga dawla ko wani mami alakira doni ere la kiti siga ka fo ko femi mbora da kono ko yichen ite siga fana kana nana ni mi ko yichen
ni ala kira don yɛrɛ tɛ siga ka foyi mana kira dɔnni ka kira dɔn k'a ka ɲɛnamaya dɔn ka jogow dɔn o b'an jidi limaniya la nsa ko de kama diɲɛ mɔgɔ man ca wa diɲɛ yɛrɛ k'a daminɛ an fa dama la ka taa bila diɲɛ wuli la maa o maa sen dara dugukolo kɔ kan a bɛɛ lajɛlen la ne hakili la suratul ahzabi n'i ma fili aya min nana ye ala m'a fɔ laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawm al akhir diɲɛ yɛrɛ mɔgɔ bɛɛ la n ko ala kira kelen de ta ko ala kira de wasara aw ye ladegeliba ɲuman a y'a ladege a k'a ladege k'a ladege mun na a ka kɛtaw tɛ wa ustaz k'a ladege mun na fa huwa al imamu al a'zam wal qudwatu al akmal wa akbaru da'in ila al iman fi awsafihi al hamidati wa aqwalihi as sadiqa an nafi'ati wa af'alihi ar rashida k'a kira ladege mun na parce que ale de ɲɛmaaba ye k'a ladege mun na ale de modèle k'a ladege mun na dawakɛla bɛɛ ɲɛmaa de y'ale a ye mɔgɔw wele ka taa mun ma limaniya n'i y'ale jogow lajɛ dɔrɔn ka kɛwalew lajɛ ka tugu nɔ i ka limaniya bɛ jidi banna n'i bɛ fɛ i ka limaniya ka jidi kira ladege dɔrɔn n'ala k'a ɲini ka kira dɔn k'a jogow dɔn k'o lawaleya i ka ɲɛnamaya kɔnɔ o b'i jidi limaniya la o b'i jidi limaniya ka da k'ale ma foyi kɛ ni limaniya baaraw tɛ o a ma foyi kɛ ni baara ɲuman tɛ o a ma foyi kɛ ni ala ko tɛ o nana ala kira muhammad sallallahu alaihi wasallam k'ale dɔn n bɛna min fɔ a ye nin na ustaz recommandation fila tun bɛ n bolo kuranɛ ko in k'u jija o la wa ala kira ka sira dɔnniya a y'a jija o la an b'a fɔ malimatu ye n'a y'a sɔrɔla réseau b'u bolo jumɛn de don groupe dɔ b'u bolo Bukhari ale de bɛ sira bila u ka groupe kan sisan ka d'a kan n'an nana Segu yan samedi su an bɛ sira kɛ Ramadan na hali an bɛ sira minnu kɛ Bamakɔ Bukhari b'a bɛɛ ta a b'a vidéo lama bila u kunna a b'a lamɛn an yɛrɛ ma taa yɔrɔ jan fɔlɔ han Segu ta ni Bamakɔ ta dɔw la an ma taa yɔrɔ jan hali su in na ala kira fa Abdullahi a bɛna an minɛ ta furu cogo min su in na darisu de bɛna bolo mala Bukhari b'a bila groupe kan a b'a bila malimatu ka groupe kan groupe a b'a bila bɛɛ kan a ka sira lamɛn sira tɛ baro gansan dɛ musazi a di cogo de don ne kɔni bɛ e ko walada bɛ diɲɛ na min bɛ sira ɲɛ fo n'a bɔra kuranɛ la i tɛ se o n'i y'ale di i bɛ kuma diɲɛ bɛɛ kan maa tɛ se ka don sira kɔnɔ n'i ma kuma diɲɛ fɛn bɛɛ kan fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ kuranɛ yɛrɛ bɛ sira kɔnɔ hadisa b'a kɔnɔ fiqhu b'a kɔnɔ i y'a faamuya b'a la tariku b'a kɔnɔ akhlaku b'a kɔnɔ furu kow b'a kɔnɔ den lamɔ fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ sira yɛrɛ de ye diinɛ ye a mago b'a diba ɲuman na dɔrɔn n'ala ka ala kira ka sira dɔn ka jogow dɔn k'o waleya o bɛ adamaden ka limaniya jidi ala ko an jid'o la ala k'an jid'o la ustaz a naanina التفكر في الكون والنظر في الأنفس التفكر في الكون والنظر في الأنفس نبو كون نانينا مي كي ميري على يرك الدافعنا يبي على يبي لمانيا كي ميري على كدافعنا يبي على يبي وسامي بارود دوديا أنتريك دوبي أي كلام كلا كبارata a kɛlen ka baara ta a ye moto kura san a waati mɛnna dɔɔni moto dɔ kun bɔra u b'a fɔ a ma ko Yamaha 100 super a bilenman tun bɛ wele ko rouge bordeaux bilenman in de tun bɛ sanga na kosɛbɛ 1,500,000 moto kelen de tun bɛ san o la 1,500,000 a tun bɛ san o la de a ye moto in san dɔgɔkun kelen a bɛ taa n'a ye baarayɔrɔ la dɔgɔkun kelen dafala don dɔ fajiri da fɛ a bɔra de k'a ka da sɔgɔ ka taa fajiri la muso t'a fɛ quoi a ma furu kɛ fɔlɔ a kɔnna ka baara ta a ye da sɔgɔ ka taa fajiri la a nana da sama dɔrɔn da yɛlɛ la a y'a lajɛ moto ten a ko ale ye fa bɛɛ lajɛ k'ale taara ɲɛgɛn kɔnɔna lajɛ a ye fa bɛɛ lajɛ
kasra ale yɛrɛ bolo de y'a don so kɔnɔ k'a jɔ ko kuma laban min bɔra da la k'a ko ala yari yɛrɛ kɔnkun b'a dɔn n taara misiri la dɛ n taara seli e de e sɔnna n ka moto ka taa k'a sɔrɔ n taara e ka misiri i y'a ye ala ka foyi t'o la o lajarabili tɛ yan usa a nana min kɛ ko a dimine ko n tɛ taa baarayɔrɔ la bi hali u ka n bila a ye sɛji ta ka n'a sigi da la a dimine ba usa ala ye ko jira a la koyi walayi ala ka teli a sigilen ko ale ɲɛ b'a la ale y'a ɲɔgɔnna funangɛni dɔ ye u bɛɛ bɛ si kelen na a cɛ ka ɲi a jɛ mɛ a fanga b'a la a b'ale ni diɲɛ fɛn bɛɛ cɛ mɛ nabara don a b'a la k'a fofo ka na a bɛ k'a fofo a bɔra kare fɛ a bɛ k'i fofo ka na ko kabini a ɲɛ dara ale kan k'a bɛ ka yɛlɛ a bɛ k'a kɛ tan a bɛ ka yɛlɛ a bɛ k'a kɛ tan ale y'a lajɛ k'a lajɛ k'a lajɛ fo a nana ka na s'ale ma k'ale y'a bolo don a kun 100 ou bien 200 b'ale kun ale y'o d'a ma ka tila k'a lajɛ k'a lajɛ k'a lajɛ fo a tununa k'ale ko ala ma ko ala n ye lɛtiri ye quoi message n y'a faamu ala i bɛ fɛ k'a fɔ n ye ko n'i ka moto tununa sen b'i fɛ sen tɛ nin fɛ a cɛ ka ɲi ye fanga b'a la ye a b'i ni fɛn bɛɛ cɛ ala tanu i ka wuli ka taama i sen kan a ko ale taari ko yɔrɔ bɛɛ k'a ka minɛnw ta ka don sotarama kɔnɔ ko san ma yɛlɛmɛ fɔ ale ye mɔbili san ale ma moto san bilen dɛ ale ye mɔbili de san ko kalo damadɔ ale ye mɔbili san usa fɔ nin de ma ko a tafakkur ka miiri ala ka dafɛnw ni miirila a ma miiri a miirila wa ala bɛ ni ɲɔgɔnnaw jira an na tuma bɛɛ anw de tɛ hakili o an tɛ hakili o est ce que an bɛ faamu kɛ wa nin dɔ bɛ jɛra i la e bɛ nin lajɛ ka taa ka tila ka tɛmɛ n'i ka dimi mais wa ma yadhakkaru illa ulul albab hakilimaw de bɛ ko ninnu faamu koyi o tuma na limaniya ma don cɛ dusukun na nin ye wa ni a ye min y'a ɲɛ na o ma limaniya d'a ma o tuma na limaniya jidili a sababuya dɔ ye a tafakkuru ka miiri fil kawni ala ka dafɛnw na wa nadaru fil anfus ani k'i yɛrɛ lajɛ adamaden i yɛrɛ lajɛ dɔrɔn n'i yɛrɛ lajɛ i bɛ limaniya o ayi maa kɛ o kɛ k'i yɛrɛ lajɛ i bɛ limaniya de alhamdulillah n'i yɛrɛ lajɛ kuma i tɛ ala jalaki fiyewu parce que e bɛ lahalaw la ala dɔ b'i duguma de mais anw bɛ sanfɛla de la an tɛ dugumana la alhamdulillah ala kɔni diɲɛ hɛrɛ bɛ kɛ ninnu ye an kɔni an b'a kɛ cogo di k'a sɔrɔ e yɛrɛ ka fisa dɔ ye o ka fisa dɔ ye dɛ ya rabbi ala ka hakili ɲuman d'a ma o tuma la ka to ka miiri ala ka danfɛnw na ka miiri i yɛrɛbakun na a bɛ adamaden jidi limaniya la i ma ye ala subhanahu wa ta'ala a b'o fɔ an ye wa ko inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار نكلا ني سورة آل عمران لوان لجيبين سروي على كو سانغبا ولون فلان دالي دوغو كلو ولون فلان دالي شوني كليكا فوفو نيونكو كوي كوا كوي كو هاكلي ما ودي بادون sankaba wolo flan dali ka gelen ala yɛrɛ ma ɲininka o la a antum ashaddu khalqan am as-samaa banaha ala ko ti dɛ a ko adamadenw ne ko aw de dali ka gɛlɛn wa sankaba wolo flan de dali ka gɛlɛn wa ala y'o jɔ dɛ n'ala sankaba wolo flan dali wal ard dugukolo wolo flan dali wa ikhtilafu al-layli wan nahar shuni kile ka fofo ɲɔgɔn kɔ an bɛ bɔ su la an bɛ don tile la an bɛ bɔ su la an bɛ don tile la ko kabako don ko nka jɔnni b'a kabako dɔn hakilima de b'a dɔn hakilima jumɛnw minnu bɛ ala kofɔ su u b'a kofɔ tile u b'a kofɔ u jɔlen u b'a kofɔ u sigilen u b'a kofɔ u dalen u kɛrɛ kan waati bɛ ala kofɔ u bɛ tila k'u miiri sankaba dali la k'u miiri dugukolo dali la
ko b'a fɔ rabbana an tigi ala ma khalaqta hada batila e kɔni ma sangaba da kulonkɛ kɔni kama i ma dugukolo da kulonkɛ kɔni kama e ala saniyara o tuma la ala i kan kisi janɛmɛ tasuma tɔɔrɔ ma nin b'a yira de siga foyi t'a la u bɛ miiri min kɛ sangaba ni dugukolo dacogo la k'a b'u jidi limaniya la o tɛ sangaba ni dugukolo dɔrɔn ye dɛ hali adamaden ka miiri a yɛrɛbakun na a b'i jidi limaniya i tɛ foyi ye diɲɛ kɔnɔ k'o lajɛ n'a b'i jidi limaniya la ala ka da fɛn bɛɛ lajɛlen bi ala jira an na anw de ka miiri ka dɔgɔ a la ala ka da fɛn bɛɛ a bɛɛ bi ala jira an na an balimaw wa adamaden i b'a ɲini ka nin ko ninnu ɲini k'a faamu waati tuma min na ni degun dɔ nana i kan degun dɔ nana i kan i degunna i tɔɔrɔla i hamina e ka sin ka miiri dɔɔnin ten i bɛ sin ka yɛrɛ i doni jigi ten ni ne ko nin b'a fɔ cogo di ni ne ko k'a bɛ tan nin b'a fɔ cogo di ni ne ko nin b'a fɔ cogo di n balimaw hali n'i y'a jateminɛ tuma dɔ la e bɛ bɔ so kɔnɔ taa to don baarayɔrɔ la cɛ k'i ma ko bi kɔni vraiment ne ka kan ka 1000 de d'i ma nasɔngɔ ye mais tiɲɛna 600 dɔrɔn de bɛ yen a t'a débrouiller n'o ye i y'o minɛ i diminen ɲɔ bɛ yen malo bɛ yen fɛn bɛɛ bɛ yen i y'o di ka baarakɛlaw ma a dɔ la i yɛrɛ ye 400 bɔ k'a fara a kan i bɛ yɛrɛ mɔgɔ bɛ ni si kɛ nin nasɔngɔ dafa de la yan wa i y'o fɔ dɔrɔn i bɔra nka i taatɔ e ka goudron da lajɛ bani i bɛ muso dɔ n'a cɛ ye cɛ bolo dan b'a kan na fiyentɔ dɔ a bɛ deli la fɛn t'olu bolo yɛrɛ e cɛ ye 600 de d'i ma mais ni n'a cɛ bɛ goudron da la a bɛ ka deli de kɛ cɛ de bɛ deli la a bolo dan bɛ muso kan na o bɛ tile de olu bɛ daraka de san k'o dun yen n'u ye min sɔrɔ u bɛ t'o bila so 600 dir'e ma ɲɔ bɛ yen malo bɛ yen jɔnni de ka fisa sisan n'ala an ka miiri kow la n'adamaden miirila kow la ka kow ye ka kow dɔn ka kow faamu limaniya i bɛ limaniya sɔrɔ i bɛ limaniya sɔrɔ dɛ i bɛ limaniya sɔrɔ dɛ i bɛ limaniya sɔrɔ tuma dɔw la hali an bɛ lahalaya dɔw la an yɛrɛ t'a fɔ misali e bɛ furu la i ni cɛ don tuma dɔw la gɛlɛyaw kɔni b'a kɔnɔ i y'a dɔn furu ye a ka gɛlɛ a ka nɔgɔ ye mais dɔ bɛ yen o bɛ ka furu yɛrɛ ɲini ka dɛsɛ a ma sɔrɔ e n'o bɛ cogo di sisan e n'o bɛ cogo di la hawla wala quwwata a y'ala tanu dɛ muso minnu bɛ furu la a y'ala tanu dɛ an bɛ tila ka dɔw kɛ cɛ ninnu ala k'u minɛ ka d'aw ma ala k'u minɛ ka d'aw ma zani ka du ala k'u minɛ ka d'aw ma ala k'u minɛ ka d'aw ma nka a kana sɔn fiyewu fɛn ka taa kaw la min b'a to ko o bɛ taa se ko a b'a fɔ a bɛ bɔ a kana bɔ dɛ a ye to so ninnu kɔnɔ so ninnu y'aw ta ye cɛw ta tɛ koyi cɛ si ta tɛ so ye yan so bɛɛ de y'aw ta ye a banna n'ala so y'olu de ta ye dɛ n'i y'a mɛn a bɛ f'i ka so jɔ n ko y'a ye muso furula de cɛ kana jɔjɔli bɛ so b'i tɔgɔ la wa hali n'i ko ba ko ka so e ka so jumɛn jɔ muso b'e fɛ fɔlɔ wa i bɛ so sɔrɔ muso de kama o de ta ye so ye cɛ kana nin so e ti so si sɔrɔ taa si gɛrɛn dɔ la ye yarabi ala ka hakili ɲuman d'a ma ala ka hakili ɲuman d'a ma yarabi ala k'an sabati an ka furu ninnu furu ye nɛɛmaba ye walahi ustaz o tuma la ka miiri ala ka dafɛnw na ustaz a bɛ limaniya jidi n'i ma dafɛn wɛrɛ sɔrɔ taa i jɔ dungare kɔrɔ k'i yɛrɛ lajɛ wa fi anfusikum afala tubsirun ala ko wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun ko ne ala ye danganiya ko kabako caman de bila diɲɛ kɔnɔ min b'a to ka danganiya ala ko in na ko tiɲɛ don o kɔfɛ n tilala ka kabako caman bila aw yɛrɛ farikolo la a y'a lajɛ bani n'a y'a lajɛ dɔrɔn a bɛ sɔn ala ye a bɛ sɔn koyi sa ni adamaden c'est-à-dire dɔ bɛ yen fɛn américain de don ko u b'a fɔ a ma ko Alexis Carrel a ye kitabu dɔ dilan a tun bɛ anglais na u y'a traduit ka kɛ arabu ye ne y'a kalan ko al insanu dhalika al majhul ko l'homme inconnu ko adamaden min ma dɔn wa a tɛna dɔn yanni diɲɛ wuli cɛ ko adamaden yɛrɛ ti dɔn fo ka taa diɲɛ wuli diɲɛ don o don siyansi bɛ yɔrɔ kura dɔ bɔ adamaden farikolo la min tun ma dɔn fɔlɔ adamaden de bɛ ten donc adamaden ko adamaden yɛrɛ ɲɔgɔnna kabako fɛn tɛ an b'an si kɛ ka recherche kɛ adamaden kan fo diɲɛ wuli an t'a dɔn k'a ban
dongo do fen do bi don wato wati fen do bi don adama de la mi kuma don o de bi no o yala ka kaba ko di ala de an da kan keti kan da ko cenya ka te me gen fe beka ya rabbi ala ka klini mandam usan nambura isa andita duruna ya al-iksaru min dhikri Allah ta'ala والدعاء الذي هو روح العبادة للإنسان المسلم كوني مامبا في كلمة جديدة ذكر الله تعالى وسان دل لمن جديد دمايد كلمة جديدة كدسكون سبتي كغارجة فوني كحامي ولي نبي ذكر دبابة ذكر كوني سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر ميزانك دريالا ديني ni ba fe la haraka midani ka griya ni ngana bayda hono de subhanallah wa bihamdi kalimatani habibatani ila arrahman saqilatani fil midan ala kira go kuma kan flado kadi alay wa midani be griya na subhanallah wa bihamdi subhanallah alazim subhanallah wa bihamdi subhanallah alazim subhanallah wa bihamdi subhanallah alazim سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته كلام قد عندنا براجيلا أي سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه رسول بركة فجر الله كأمسوس قلتو الجويرية بنت الحارس أقمود كسو أبولا كتا فجر الله كجويرية سجلتو جويرية سلا ki sigi ka zikuru damine ka damine kira tara fajiri la ka seli ka kila ka sahabaw ka walada duma ka duma fo ka khile korota rasul nana ka kila ka juweriya sigilen sora sigoro kelena ako ka wine tala ebe zikuru lawa ako ko ho ko amina kuma kan kelen fi o baraji ka boy kateme ye min be foka subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati zikuru de la bato ba le la bato mi aramadeni ala ni meleke o be joka jeka ke nyove yaro bato ka grinde ini ala de be jeka ke ini meleke o be jeka ke inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali muhammadin wa sallim ini ala de ba fonyon fe ini meleke o de ba fonyon o zikru di man salla alayya marra sallallahu alayhi 10 ومن صلى عليه 10 صلى الله عليه 100 مرة صلي على كراكا كشاري لا هرب بي فراكا سرنان دون جامك استاذ نامنا مي فو وكوكو داكونو غسي استغفر الله استغفر الله استغفر الله وكانوا بلاد استغفر الله رسولك صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب كما ما منتو استغفر الله لا استغفر الله استغفر الله استغفر الله همي بلا كلا باوي geleya geleya bi kala ba ibwala ko ala bi son fena ma signi mi here la fi ay astaghfirullah chaade ay ni ngorogo koy astaghfirullah 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 aya korobo nindi wuli de ambalom so dogo kale ba shiria ko ye sebedi na fore ka ke doke selfana ina doke fidri go doke safu ko che ko ere manyene ko mai ne mada kira ko man lazima ibi arab kamere lazima kore ka twala aha wallahi malmatu do ya fonyi bamako kwa ale fana be ko inshiria kwa demuso ka konyon be foi tabulo atugura astaghfirullah de la kwa ale kontama ke seli koy ale betama na ba fo adale ba fo monikuru bi yere kenai kwa ale kon ba fo de ko ina na de la lela yaro konya wati boluma fara wena kwa ale dogomso na ni uka faso boluma fara doy wari kana dama lebe ka konti ko ja wari konti lebe ka fa astaghfirullah ko ale dom sugu ni mu koy ambe wari jati lebe astaghfirullah ko tellement ka le nendi la usay ka ya na fayde wallahi
akoko konyo bita sunya mami mo na word dale ma le tout don ala le tout don akwa mi jera bi 2 millions bo hein 2 millions wallahi kay konyo ke ka ban komi yere kera fe konyo bani ale terike a dogoke do be wartigi ba ya ko min dama bi million kelimbo to ta faralaka mais konyo bani o klala ka le wele ka mobile kura kelen dama ka wabina ni faraka ko yi san so mai mbe da stuff like effects jijare awsa ala koni ko be bale de di kola e doro aka masaya jirai ya rabbi ala ka klini manda mana ustaz ko do de abi diskun sabati Allah subhanahu wa ta'ala ko suratul ra'di aya mugani sheki ako alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innu alqulub ko mamunu liman yara alama ko duskun bi sabati ni ala ko foti ko ala ko fa bi duskun sabati de ala bi dhikrillah tatma'innu alqulub ni ko duskun ka sabati duskun ka glo alala limaniya ka jidi ko manana kana balaila zikuru de bato ibo obike zikuru de bokewo zikuru de bake od malaikatu ko zikuru la ne baw subhanallah alhamdulillah la ilaha illa allah allah akbar wala hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم أستغفر الله أي جيدوك أي دوميوك yani kalo kurache yani ne kana eki hamina ko do jade mne ka saflay tabani na kera mi bina fonye kera de afone ma fokoy alati ngalo digo huwa sadiqul masduq naam yani kalo kurache dume aka duru ka fala ya ala ba gla koy e usada worona yimi sai worona chesiri bene sai worona inde ko التحقق من مقام الإحسان في عبادة الله والإحسان إلى خلقه سلامة بمرتبة دوفاني دين كنو أبي فاما كو الإحسان كيكي جيجا على بطولا إكا على بطو فيكا سي إحسان ديغريلا يارو جبلان على كرانينيغا صلى الله عليه وسلم أقام كو إحسان يريم ميدي أتمنى على كرا جابي صلى الله عليه وسلم كو الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك جبلان كو أما كو إحسان كروي إكا على بطوينا في نيبالا ني نيتالا لا كوالا نيبيلا أتمنى أنا كما سمي أدرو أستاذ إحسان أكورو دي كالا بطو بطو چوغو نيمان donc amba fodoro fem mi adama den ka limaniya jidi ala bato ni dona kono akekanye ban ni dona silla akekanye ni shuna akekanye ni be sarakati bo abokanye ala bato nyini ni fe abekekanye aketola ika blamilla ni nyete ala nyebena on ni maji ablamilla ko ala nyebila est ce qu'il bo ko ka chembli mana limaniya jidi li sira doy bato ne ba ka kekanye ni ya kekanya abi ka limaniya jidi ibe sara nyuman sorala abi abato ikanu be do ala usanna nana ihsanu la tuguni abe korowere dama o yeka nyumanya ke ala ka dafon ya usa kira hadisa dofo ale jawamiul kalimire ako ko inna allaha kataba al ihsana fi kulli shay'in فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليهد أحدكم شفرته وليرق ذبيحته أكوكو على إنما ينام في جين في بلا أما لهم سائين يرولا إن الله كتب الإحسان في كل شيء قال يا واجب يا آدم ديونكا أكا إنما ينام في بلا كوي نبي جين كوكو كايا ككاني جين فون في نيبا كي akekanye usaz foite ni akekanye ni ma togo nyuma solala foite ni akekanye ni ma baraji solala
yayi anga karamo do be dawa kala do abukali sigili aka tirasika ale dɔgɔmuso sute ale denmuso dɔ tɛmɛna ni acheti ala acheti kɛmɛ ka makɔrɔni dɔ ka acheti kɔnɔ ka salati dɔ k'o sanfɛ ka kɔngɔ dɔ k'o sanfɛ ka dumuni caman ɲagami ɲɔgɔn na ka tila ka buru bila o sanfɛ ka salati k'a bɛɛ sanfɛ bon k'ale ko a denmuso ma k'a kana ana k'i bɛna taa ɲini min k'a fɔra ko ka taa di baarakɛla ma k'ale ko baasi t'a la gardien ma d'a la k'ale ko a sigi taa acheti saba ta ka na taara acheti saba ta ka na ale ko bon sisan i b'a lajɛ i bɛ saladi kɛ kelen kɔnɔ ka kɔngɔ fara o kan i bɛ makɔrɔni to a dama na parce que ale y'a bɛɛ tila ka kɛ acheti fila ye dumuni minnu bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan k'olu fara ɲɔgɔn kan k'olu datugu lipton kun b'a la walima ji a y'o bila a dama na acheti kɔnɔ ka ji bila o kan k'a bɛɛ ta kelen kelen ka taa sigi a y'a bɛɛ ta ka taa wa ko nin cogoya la o ko baarakɛla bɛ kɔntan wa ou bien sɔ ni makɔrɔni ni fɛnw bɛɛ ɲagami ka taa sigi a kɔrɔ i b'a la a bɛ kɔntan nin de b'a kɔntan ko nin de a bɛ fɔ nin de ma ko ka baara kɛ ka ɲɛ adamaden bɛ diɲɛ fɛn o fɛn kɛ a kɛ ka ɲɛ n'i bɛ cɛ bonya kɛ a kɛ ka ɲɛ n'i b'i labɛn i labɛn ka ɲɛ so jɔsi a kɛ ka ɲɛ dumuni tobi a kɛ ka ɲɛ diɲɛ fɛn o fɛn ni adamaden b'a kɛ a kɛ ka ɲɛ fɛn bɛɛ kira yi taara kuma in laban hadisa in na ko hali n'i bɛ faali kɛ k'i k'a kɛ ka ɲɛ hali faali o kɔrɔ n'a taara jaalikɛyɔrɔ la ka kafiri fa baraji kɔni b'a la nka fa cogo dɔ bɛ jurumu b'o la e ye kafiri fa ka gosi k'a bin a b'a ma jurumu sɔrɔ ɔ rasul ko la fagali b'a bɔ ten ko wa n'i bɛ bagan fana fa k'i ka fa ka ɲɛ a y'o kɔrɔ kɛ cogo di k'i ka muru daja n'i y'a da a kan na dɔrɔn a kan ka tigɛ a ka lafiya i ka lafiya nka muru da ka ko saga tɛna sa ale bɛ sɛrɛgɛsɛrɛ e yɛrɛ ti lafiya nka an balimaw o ɲumanya a bɛ limaniya jigi usaid an ka taa ɲɛfɛ a 7nan an k'an teliya k'a kuncɛ fitiri sera ad-da'watu ila Allahi wa huduru majalis al-ilm an balimamusow ko fɛn min b'aw ka limaniya jidi musa o tɛ ni sigiw n'a ɲɔgɔnna ye sa ko a ka fara dawakɛlaw kan a ye don association na a ka fara wajulikɛlaw kan wa huduru majalis zikr wajuli kɛnɛ bɛ yɔrɔ o yɔrɔ a ye na dɛ n'i mana wajuli kɛnɛ na i bɛ taa dɔ in na koyi musa fila do n'i mana wajuli la yan balani ti fɔ i kɔ dɛ sumu ti fɔ i kɔ dɛ n'i mana ala ka kɛnɛ na i bɛ taa sitana ka kɛnɛ dɔ la dɛ adamaden gansan ti bila fiyewu i ka wagati n'i ma équipe sitana b'a équipe i ma ye rasulu de fa ye ko maa caman bɛ yen ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas ko nɛɛma fila bɛ yen ko adamaden caman bɔnɛnen don a la o nɛɛma fila ye jumɛn ye as-sihhatu wal faragh kɛnɛya ani ka wagati maa caman ka wagati a tɛ nafa sɔrɔ a la fiyewu n taara yan fɛ n sigira yan fɛ ala ko t'a kelen na o tuma la i jija i ka ɲɛnamaya kɔnɔ ustaz ad-da'wa ila Allah wa huduru majalis zikr n balimamusow fara dawakɛlaw kan fara silamɛ tɔn mɔgɔw kan ni wajuli bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ a kana janya i ma i bɛ mobili ta wa i bɛ moto ta wa i bɛ taa min sen na taa baraji de ka bon kuma o kuma n'a janyana baraji de ka bon min yɛrɛ bɛ bɔ yɔrɔ jan fɛ o ka baraji ka bon yɔrɔ surun ta di o tuma la ustaz nin bɛ limaniya jidi maa o maa se bɛ wajulikɛyɔrɔ la don o don ale se bɛ dawa baaraw la don o don ale ni silamɛ tɔn mɔgɔw bɛ baaraw la don o don wala a ka limaniya bɛ jidi parce que don o don bɛ kuma kura mɛn min b'i jidi o tuma na a y'o kɛ nin y'a jidi ni sababu dɔ ye ala y'o fɔ an ye alikuranɛ kɔnɔ wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين فلتين من أفسكت من على كبارك أي بلو لا كسولا والله أكون بجاجينا أكون بجالها مساز الشيكنا يميسا يفهم ويه البعد من المعاصي والمنكرات ومقاومة كل ما ينافي الإيمان
kiki fɛn ni adamaden ka limaniya jidi iki yɔrɔ janya ala kotaw la an balimamuso a y'a yɔrɔ janya ala kota la dɛ sitana cɛsiri la dɛ Allah Abdullah bin Mubarak ko ako ra'aytu dhunuba tumitu alquluba wa qad yurisu dhulla idmanaha wa qad yurisu dhulla idmanuha wa tarku adh-dhunubi hayatu alqulub wa khayrun li nafsika isyanuha. Abdullah bin Mubarak ko ako feni ala kotai kone ala kotai abi duskun fa ka shudu ka duskun fa ka fikirli ka shudu ala kota ga na madiga kiyen la haraci ako ala kota de be ka sababu ye ka ramade ke mamma jingini ijashi laqad khalaqna al-insana fi ahsan taqwim thumma radadnahu asfala safilin ala kota bi mamma jingini amay fi ako temenen ko fe ako ka jurumu ko ni ala kota ye ka toy ko de bi dusku nyene maya ka balo ale be dusku balo ako adamade ko foy mankusa adamade makateme aka ni dunga soso aka ban ni dunga ma aka ni dunga soso aka fa ni ma nte ndake nte ndida dongoro la nte ko foba de ka gamana ko ene ko de adamade ma here usaz ko damado be ni ma fonde wala mayu jurumu ko damado be shetana ya masira nyekoro anga fa ni du anni ma bante afolo folo at-tabarruj musoga yere mabla here doa here te as-sufur fini dombalia langolombo here doa here te al-ikhtilal musoni wali cheka nyagami nyogona here doa here te al-washmu akoroyi nyege wat fra atwo kan fo chugo tatouage muso yere ka tatouage ke ta desenu ngu ko kuma iko tableau ya hein foga numéro 7 here doa aywa here te iba fo ko ndendeni ke usaz an-namsu koro ki inyeshi diga boy ka kale ba shene wala kira ko nyeshi dila dangane no de ka fo iba fo ko ndeni ke wodi kali alay usaz at-taflij ye ka inyi jagu ya shika ala sira kwala akra otigo danga al-waslu merci don o fana ala kra merci dona danga afoko ti ka baray at-tarajjulu ki yere ke che pandolondo chemijito ko garsoni ale ko chew doroni musoko ere mandani ye muso ko fika ke che min be fawye danga na mununa usal taghyiru khalqillah ka ala ka dalire yelama produit di blek asori fini shoni ka shoni ngoro dale wa fo wara nyeshi ko janya kata ni yere ay bisirani o nu yi dalire meni di ala ti jeneni otmalan ni jurumu ko nunu ki yoro janya o bela ka fara jurumu ko to ka selibaliya bola shumbaliya bola jinaya bola ngaluntiga bola jamfam bola namara bola ka bone jigi cheka o yala bani seti la fego na ire yon wi do ba foka masai angazi stutap mama se ko angazi mi me so na bi fa ka suno wale ata fe kana soranya na fi balaw mayindo ala kangish no mi jurmu ko ni yoro jannuna usal limania beji usal konondona al-iksar min an-nawafil ki kan nafla seli chaya nafla seli nafla shu sarakati bo umra fe nafla ka chaya nafla seli bola nafla shu bola sarakati bo bola ni wari bolota umra la bola o be nafla no kera ala bi kalimania jidi adaka ala yere ko hadisul qudusi la ko ale ka jon tibila ba yere sunyale ala la ni nafla wi fale ala ba kan nale ala ya kan kale ala bi ke aplui kaka nye kaka si kaka abului kona ale ala dili fon fena ale ala budama na ale ala dila ka ki fon ma ale ala ba ki aban usaz kuma la bansa tana no bora tani kelena yimbi ke ka datugu usaz tana inde ko ramadi ni ikalimania ila jidili ko tana yimi ma'rifatu haqiqati dunya wa i'tibariha mamarran lil akhirah kika jien famu folo jien la kika imui ka do jien de dore temesera ko
ni ya limaniya ci la ngi be diɲɛ de no ni maa tɛ diɲɛ nɔ mun na i ka limaniya bɛ taa limaniya in bɛ bɔsi la diɲɛ kanu de kama a so ɲumanw mobili ɲumanw fini ɲumanw a diɲɛ denya ko a tɔgɔ ɲiniw so tɛ o an ka karamɔgɔba ala ka hinɛ ala Abdulaziz Jire hali kunu bɛ k'a ka wajibi dɔ la a ko maa k'i dalen to sangaso kɔnɔ sa k'i miiri kaburu la ko maa k'i dalen to i furucɛ kɛrɛfɛ k'i miiri k'i bɛna ta ka bɔ a kɔ maa k'i to i ka mobili dumanba in n'a kilimu kɔnɔ k'i miiri ko don dɔ la k'i bɛna ta ka bɔ a kɔ ko maa bɛ nɛɛma o nɛɛma la k'i k'a dɔn k'a fɔ ko saya de bɛna i bɔ a la a bɛ k'a fɔ ka taa ninnu ye kumakanbaw to an bolo a bamanankan cɛ ka ɲi cogo min na Abdulaziz kun bɛ se wajibi la koyi ne ka bamanankan maa tɛ se k'a fɔ bilen ayi ni k'i b'ale ta fɔ i b'a jouer k'i dege a la de walahi ayi a bɛ kuma dɔw yɛrɛ fɔ sisan bamanankan fɔlaw t'a kɔrɔ dɔn a ko maa bɛ fa jeko ani zogo la ka sɔrɔ i ma s'a kolo ma maa min bɛ jeko ani dɔn bi o ye maa bɛɛ jeko ani n'i y'o fɔ hali kɛnɛ yɛrɛ ka jeko ani n'i ko k'o kɔrɔ fɔ bi o ye kabako ye dɛ ninnu y'an ka cɛkɔrɔbaw ka bamanankan baw de walahi musokɔrɔba dɔw bɛ yɛlɛ olu b'a kɔrɔ dɔn jeko ani kɔni u b'a dɔn musazi diɲɛ tɛ foyi ala ko kuranɛ kɔnɔ suratu yunusi aya 24 na innama masalul hayati dunya كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض بما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون ala ko diɲɛ yɛrɛ misaliya de k'a bɛna fɔ ni sanji ba nana dugukolo bɛ funu danni bɛ kɛ sɛnɛkɛw bɛ wuli ka fan bɛɛ cɛ ɲɛ ko sɛnɛkɛfɛn tigiw bɛ nisɔndiya sa an bɛna ko kɛ yɔrɔ bɛɛ ɲɛna ko yɔrɔ bɛɛ ko Ala subahana wa taala a bɛ balaw jigin a kan k'a bɛɛ lajɛlen ta ka bɔ yen k'a k'i n'a fɔ a kun tɛ a ko diɲɛ yɛrɛ de bɛ ten e b'a giri ka giri sɔnni a bɛ fɔ ko Ala k'a hinɛ i yɛrɛ fɛ ko kow ɲɛna sa n'Ala sɔnna an bɛna an ka affaire boloda ko yɛrɛ bɛnna ko yɛrɛ commencera ka ɲɛ sa ko yɛrɛ commencera ka ɲɛ wari sɔrɔw daminɛla sa affaire bɛɛ ka ɲɛ sa Ala bɛ sin k'a fɔ cɛ ko salamu aleykum e bɛ taa k'a tɔ to o de bɛ ko in bɛ ten kana sɔn i ni cɛ ka si k'a ka siw kɛlɛ la dɛ yanni sinijɛ fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ k'i funu i cɛ la ka jigin k'i da dugu ma sabali dɛ yanni dugu ka jɛ a bɛ se ka fɔ ko Ala ka hinɛ i la dɛ i miiri o la dɛ ni cɛ ye diɲɛ fɛn o fɛn k'i la a to a ka si ja la n'a ye diɲɛ fɛn o fɛn k'i la a to a ka tile ja la a bɛna wele don min na ko ayiwa Ala mago sera i muso ma i t'a waati dɔn dɛ ɔ n'e ma taa ale bɛ taa o i ni cɛ kɛlɛ a ye diɲɛ kuma fɔ ne yɛrɛ ka mɔgɔ t'e la n ka sira t'i la i ni tɛ ɲɔgɔn na dɔ don taa baarakɛyɔrɔ la n'o yɛrɛ don Ala kana segin ni ɲuman ye Ala bɛ se k'i ka duwawu ni midani bɛɛ ten a bɛna f'i sigilen ko wa a ye accident kɛ a bɛ tila k'a bolo fila da kun k'a bɛ kulo kana kulo ya dɛ i bɛ mun kulo kɛ e de ma danga don sisan kana kulo dɛ i ye min bɔ o de kɛra o tuma la ko mana gɛlɛya cogo cogo an y'a to an n'a cɛw ka don ja la kira ye hadisa dɔ fɔ a bɛ maa siran dɛ a ko Abdulayi ibn Abbas ma kun fi dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil a ko Abdulayi ibn Umar balo diɲɛ na i ka ɲɛnamaya kɛ diɲɛ kɔnɔ i n'a fɔ maa min dunan ye i n'a m'i ka ci ɲɛnabɔ i t'a tɔ dun walima maa min y'a jɔ gudɔrɔn da la a bɛna gudɔrɔn tigɛ ka bɔ côté kelen fɛ ka taa côté kelen fɛ o ye waati jan ye wa a ko walahi diɲɛ sigi ma tɛmɛ nin kan gudɔrɔn tigɛli furancɛ k'a tigɛ ka bɔ yɔrɔ dɔ la ka taa yɔrɔ dɔ la a banna musa a bɛ tɛmɛ o kan wa wallahi Bamakɔ kɔsanni na cɛ bɔra baara la a ma kalo dafa ka bɔ baarayɔrɔ la ka n'a sigi k'u ka ji soli ka d'a ma k'a sigi chaise kɔnɔ dutigi yɛrɛ u taara k'u bɛ taa ji soli nan'a sɔrɔ a salen ka don dɔrɔn k'a sigi k'u ka ji d'a ma u taara ji soli ka na u y'a sɔrɔ a sara Bamakɔ an kɔrɔ al-mawtu aqrabu min ahadikum min shirakin alayhi ko saya ka sɔrɔ aw dɔ la kelen na ka tɛmɛ a sen na sabara juru kan
kana soini cheka keleka shide ere ka deli kwa ka yafima kana soga kuma jugu fa boto made nani amina benay mago besade ya rab dalaka klimana usada labansa su'alullah ta'ala ziyadat al-iman aw qala ba dowi anselu silana la dilana kanga liman yawji ala dilana kanga liman yawji o do do kon nanu nasa allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين نقول يدوي اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين ألا يكلم من يكانوا كان دسكون مصري نيل من ياي على كافريا فاسقيا على كودا يكون يرجع يكابون أنكو كونيو دان دسكونا على يكان فرجون كانداليونكا ala ko kaka ala ya konye kama ni bawu ani rokera miwini assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh maka nunu amogote do faranga na bile maka nunu yare de kelen wasara oni awbe anga taka barake nay mo mi mo be liman yala kelen be wasara wallahi ngon be do ke usazeli min kelen sigili halbi ala ka jiri ana bulu ala ka bakadu ala ay annafa alhamdulillah ayana akan takasigi nunu ay here min la sama dante ala ambala dili akthara na here nyon chamane fi hadhihi hayat amin nina ma yakofa fanal kiyama akan nafa nini here nunu sarai nikuma ko nyuma nunu sarai ala ka kay here nyena ka kay here al kiyama ana jara ya tugo mina ala ko barawla ala ka aljana ka ana bega kile ajruhu ala allah ustadi tarabi ala bulu tarafui tambulo kadama kafala idro ko ala kasara wallahi amba mumsu andiu makan kile o kile na ya takabaraka nay ay min fa wi balde do aban do ya kaliman nyala tika fu tala min makan kile be kata qur'anna kata zikrula usabi fon fa da ngo wi balido akora bodoro awatara aya fa wi kika akora bodoro sana ale na ali chekalo re amba dele ala tasanya baya kan boshi shaytanana kan fara ala ko barakala nyumunka الله كان جري لمن يلا الله كبارك دوسينا نقول شكرا للأستاذ بارك الله فيك الأستاذ شكرا للمعلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنا عبيدك وبنو عبيدك وبنو إمائك نواسينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا وسائقنا إلى جناتك جنات الفردوس اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة تغنينا بها الرحمة من سواك يا رب العالمين اللهم فرج بالقرآن الكريم هم المحمومين ونفس به كرب المكروبين واقض به الدين عن المدينين واشف به مرضانا ومرضى المسلمين واقض به هوائجنا وهوائج كل المحتاجين برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم ربنا حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا حما ولا غما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا عدوا إلا غلبته ولا ذرية إلا باركت فيها ولا هاجة من هوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك